ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ। ਮੈਂ ਮਾਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਸਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਜ਼ੀ ਆਸ਼ਿਕ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ और ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾत करते हैं आशिक साहब ਨੂੰ। आशिक साहब, सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगा, आपको खुशामदीद कहूँगा मेरे इस प्रोग्राम रमज़ान स्पेशल में। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा भी करूँगा आपका, क्योंकि पिछली बार भी आप हमारे साथ थे और पिछली बार भी आपने साथ दी, इस बार फिर आप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। जज़ाकल्लाह। आज का टॉपिक क्या है जी? आज का टॉपिक हमारा है रमज़ानुल मुबारक, सिला रहमी और सब्र का महीना है। इस ताल्लुक से कुछ बातें हम नाज़रीन के सामने रखना चाहेंगे। जी जी। हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन सामिईन, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हज़रात को पता चल गया है कि आज का हमारा टॉपिक है रमज़ानुल मुबारक, सिला रहमी और सब्र का महीना। यकीनन ये आप लोग भी अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि रमज़ानुल मुबारक ये पूरा ऐसा महीना है कि सरापा सब्र का ही महीना इसको कहा जा सकता है, क्योंकि सब्र इस्लाम में एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा मादा है कि सब्र के बग़ैर कोई भी इबादत हो ही नहीं सकती है। सब्र का ताल्लुक़ इबादत के इस्लाम के हर जुज़्व के साथ ये मुताल्लिक़ होती हैं, क्योंकि सब्र का मतलब होता है ज़ब्तुन नफ्स, अपने आप को रोके रखना, अपने आप को किसी चीज़ पर मुस्तकिल करार दे देना, किसी चीज़ के हवाले कर देना। तो इस चीज़ ये मफ़हूम है सब्र का। सब्र के ताल्लुक़ से उलमा किराम ने कई सारी चीज़ें लिखी हैं। उनमें से पहली चीज़ ये है कि सब्र जो होता है, आम तौर पर इंसान मुसीबतों पर सब्र करता है जी, कि जब आदमी पर मुसीबत आती है, कोई तकलीफ़ आती है, कोई आजमाइश आ जाती है, अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान आ जाता है, या दुनियावी मुसीबत या उखरवी मुसीबत, आसमानी बलाएँ कुछ भी होती हैं, तो उन चीज़ों पर इंसान सब्र करता है, तो उसको कहते हैं सब्र अलल मुसीबत जी। सब्र की दूसरी किस्म ये होती है कि इंसान इम्तिहानात से गुजरता है, अल्लाह ताला की इबादत पर सब्र करता है, रोज़ा रख रहा है, भूख लगती है, प्यास लगती है, इसी तरीके से नमाज पढ़ रहा है, वक्त उसका गुजर रहा है, हज करने जाता है, माल खर्च हो रहा है, नफ्स पर एक चोट पहुंचती है, भीड़ भाड़ होती है, हज करता है, उस पर वक्त, जान माल, सब चीज़ों का खर्च होता है, तो उस पर एक इंसान के नफ्स पर बोझ पड़ता है। तो इस बोझ को बर्दाश्त कर लेना, यही सब्र है। तो सब्र जो है इबादत के हर हिस्से पर बोला जा सकता है। तो उसी तरीके से रमज़ान को सब्र का महीना इसलिए कहा गया है कि रमज़ान पूरा का पूरा सब्र का ही महीना है, कि इंसान इसमें एक मामूल के मुताबिक, मामूल के गैर मुआफिक, इंसान का मामूल होता है आमतौर पर फजर के वक्त उठता है, कोई इंसान उससे थोड़ी ताख़ीर से उठता है, लेकिन मामूल का बरखिलाफ इंसान फजर के वक्त, फजर से बल्कि सुबह शादी के वक्त उठता है, एक मामूल के खिलाफ चीज़ होती है, इंसान के नफ्स पर बोझ पड़ता है। उसके बाद पूरा दिन भूखा प्यासा रहना, इबादत में गुजारना, कुरान करीम की तिलावत करना, जब भूख से चूर चूर हो जाए तो फिर शाम के वक्त इफ्तार करना, वो भी हल्का फुल्का इफ्तार करना, उसके बाद फिर नमाज तरावीह पढ़ना, और उसके बाद फिर ये पूरा निज़ाम जो सिस्टम चेंज हो जाता है, जिसकी बुनियाद पर इंसान के नफ्स पर ज़रा सा चोट पहुँचती है, बोझ आता है। तो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करने का नाम ही असल सब्र है। तो उसको कहते हैं सब्र अल इबादत, के इबादत के ऊपर, अल्लाह के अहकामात के ऊपर आदमी सब्र करता है। इस वजह से इस महीने को सब्र का महीना कहा गया है। और एक तीसरी किस्म सब्र की आती है सब्र अलल मासियत, के इंसान गुनाहों से बचने की वजह से जो इंसान के दिलों में तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ पर सब्र कर देना। कि जब आदमी का दिल चाहता है कि हम कहीं कोई ऐश व इशरत करें, माल बहुत ज़्यादा हम खर्च करें, बहुत ज़्यादा ऐश व इशरत में अपनी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म आता है कि तुम्हारा हिसाब किताब भी होगा। दिल ये चाहता है कि हम ऐश व इशरत में ज़िंदगी गुजारेंगे, और दिल ये चाहता है कि हम फलां काम करेंगे, दिल ये चाहता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, दिल ये चाहता है कि हम गुनाहों के काम में मुब्तला हो जाएंगे, दिल की ख्वाहिश होती है। लेकिन सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी की खातिर आदमी रुक जाता है कि नहीं, अल्लाह का हुक्म ऐसा करने का नहीं है, अल्लाह का हुक्म नज़र झुकाने का है, गैरों की तरफ देखने का नहीं है। लेकिन दिल तो चाहता है कि हसीन मनाजिर को देखा जाए, हसीन
حسین جب کوئی چیز سامنے آتی ہے تو دل کی اس کی طرف لپکتا ہے، میلان ہوتا ہے، لیکن صرف اللہ کی خاطر کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ نظر جھکانے کا حکم دیا ہے، لہٰذا ہم نے جھکا دیا، وہاں پہ چلنے سے روکا ہے ہم رک گئے، وہاں پہ جانے سے منع فرمایا ہے لہٰذا ہم اس وجہ سے رک گئے. تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے دل میں کرنٹ اٹھتی ہے، تڑپ اٹھتی ہے، اس چیز کو برداشت کر لینا اور گھٹ گھٹ کر کے پی لینا صرف اس خاطر کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایسا کرنے کا، اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں صبر عن المعصیت، کہ انسان معصیت کو چھوڑ کر کے، اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ کر کے زندگی گزارے. اور یہی رمضان کا ایک سبق ہے کہ انسان ایسے ہی چیزوں کو برداشت کر کے پوری رمضان کو گزارے. تو اسی وجہ سے رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے. اسی ٹاپک کا ایک دوسرا جز ہے مواسات، کہ رمضان غم خاری کا مہینہ ہے، صلہ رحمی کا مہینہ ہے. جب انسان یہ پک جاتا ہے صلہ رحمی کر کے، صبر اختیار کر کے، اس کا جسم پورا تیار ہو جاتا ہے اللہ کے احکامات کو ادا کرنے کے لیے، تو وہاں پہ ایک حکم اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ جب تم اللہ کے احکام کو پورا کر ہی رہے ہو تو ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا کام کیا کرو. اس لیے حدیث پاک میں اس شہر کو شہر مواسات کہا گیا ہے، کہ جب انسان کی طبیعت نیکیوں کی طرف مائل ہوتی ہے تو نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ غمخواری کا معاملہ کرے، صلہ رحمی کا معاملہ کرے. جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے، جو جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑا پہنایا جائے، اور جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کے گھر کا انتظام کری جائے. اور جو بے روزگار ہیں، جو اہل ثروت ہیں اور جن کے پاس یہ موقع میسر ہے کہ وہ لوگوں کو روزگار دے سکتا ہے، لوگوں کو روزگار کا راستہ بتا سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور پھر صلہ رحمی کا ایک جذبہ ابھارنا چاہیے، خود بھی ابھارنا چاہیے، لوگوں کو اس کی تلقین بھی کرنی چاہیے. اور یہی اس مہینے کا سبق ہے کہ ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لہٰذا ہم جتنا ہو سکے اپنے مال سے، جان سے، وقت سے، اپنی تعلیم سے، اپنی نالج سے، اپنی مہارت سے، اپنے فن سے لوگوں کی مدد کرے، صلہ رحمی کرے. یہی اس مہینے کا درس ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ عاشق الہی صاحب، آپ آئے اور اتنے اچھے الفاظ سے نوازا. اور آج کا جو آپ کا سوال ہے وہ کیا رہے گا پبلک کے لیے؟ پبلک کے لیے ہمارا سوال یہ رہے گا کہ رمضان المبارک کو صبر کا مہینہ کیوں کہا گیا ہے اور صبر کی کتنی قسمیں ہیں. یہ دونوں جز ملا کر کے ایک آپ جواب دے سکتے ہیں. اگر آپ یہ ٹاپک سنے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو اس ٹاپک میں مل جائے گا، اس مضمون میں مل جائے گا. ਇਹ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਆਸ਼ਿਕ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ 10 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 10 ਦੇ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਨਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ. ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਅਤਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ. ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ.